अस्सलाम वालेकुम। इकोलॉजी के तारुफ में हम बात करेंगे कम्युनिटी यानी बरादरी के बारे में कि ये है क्या। कम्युनिटी होती है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की आबादियाँ या पॉपुलेशंस पाई जाती हैं एक ही हैबिटाट यानी मस्कन में, या कह लें कि जो रहते हों एक ही इलाके में, एक ही माहौल में। तो पॉपुलेशंस, अगर हम सोचें हवा और पानी के बारे में, तो फिर तो इलाके के साथ साथ वॉल्यूम भी एक जैसा ही पाया जाएगा। तो यहाँ पॉपुलेशन जो रहें एक ही हैबिटाट में। और इस वीडियो में खुसूसी तौर पर हम बात करेंगे कि किस तरह होती है इंटरैक्शन इन आबादियों यानी कि पॉपुलेशंस की आपस में। ये किस तरह रहते हैं एक साथ, किस तरह बातचीत करते हैं एक दूसरे से, मुख्तलिफ स्पीशीज से ताल्लुक़ होने के बावजूद। तकनीकी ज़बान में इसके लिए एक लफ्ज़ है और वो है इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शंस। मेरे ख्याल से इंटरैक्शन बिटवीन स्पीशीज़ ज़्यादा आसान और समझ में आने वाला लफ्ज़ है, यानी कि बातचीत मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरमियान। अब इससे पहले उस ख़याल के बारे में बात करते हैं जो सबसे पहले ज़ेरे बहस आता है, और वो है कॉम्पिटिशन यानी कि मुकाबला। और यहाँ पर मुख्तलिफ स्पीशीज़ और मुख्तलिफ आबादियाँ यानी पॉपुलेशंस मुकाबले में होती हैं एक ही चीज़ के लिए। आप सोच सकते हैं एक फॉरेस्ट यानी जंगल के बारे में। यहाँ आपके पास मुख्तलिफ पॉपुलेशंस होती हैं पौधों की, जो कि मुकाबला कर रही होती हैं सूरज की रोशनी के लिए, पानी के लिए, ग़िज़ाई अज्जा के लिए जो मट्टी में पाए जाते हैं। ये जो आप यहाँ तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है एक कम्युनिटी की। ये सारी मछलियों की मुख्तलिफ पॉपुलेशंस हैं, और भी हैं सी एनेमनीज और कोरल। ये हैं मुख्तलिफ लेकिन एक साथ ही रहते हैं एक ही माहौल में, और इनमें से बहुत सारे एक दूसरे से पहले ही मुकाबले में होंगे। क्या पता एक दूसरे से मुकाबले में हों खाने के लिए या रहने की जगह के लिए। और जब भी बात की जाती है इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शंस की या इंटरैक्शन बिटवीन स्पीशीज़ की, तो आप देखेंगे कुछ इस किस्म का निशान, माइनस का साइन बटा माइनस। और इसका मतलब है जब भी आप ये साइन देखें इस किस्म की इंटरैक्शन के जिसमें दो स्पीशीज़ एक दूसरे से मुकाबले में हैं या दो पॉपुलेशंस या आबादियाँ, जितना ज़्यादा आपके पास एक होगा उतना ही ज़्यादा असर इसका दूसरे पर पड़ेगा, और जितना ज़्यादा इधर होगा उतना ही इसका असर इस वाले पर, यानी कि वाइस वर्सा। अगर मैं एक पौधा हूँ और मुकाबले में हूँ दूसरे पौधे के साथ, और ये वाला मेरी रोशनी ले रहा है और ज़्यादा ले रहा है, तो इसका बुरा या नेगेटिव असर पड़ेगा मुझ पर, और इसी तरह हूबहू होगा उसके लिए भी, जिसे हम कहते हैं वाइस वर्सा। यहाँ मैं अगर ज़्यादा खाना खा लूँ और हम एक ही चीज़ खाते हों और मैं ज़्यादा खाने लग जाऊँ वही चीज़, तो इसका बुरा असर पड़ेगा यहाँ आप पर, और इसी तरह अगर आप ज़्यादा खा लेंगे तो इसका बुरा असर पड़ेगा मुझ पर, यानी कि वाइस वर्सा। तो अगली किस्म इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन की जो है वो है प्रेडेशन। ये है जब एक आबादी या एक पॉपुलेशन खाना चाहती है दूसरी आबादी को। आप यकीनन ये तस्वीर देखकर समझ जाएंगे कि किस चीज़ की बात हो रही है, क्योंकि अक्सर ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में नशर होती है, अक्सर डॉक्यूमेंट्रीज में भी नज़र आती है, जहां आपको नज़र आता है एक चीता ऐसे शिकार करते हुए एक हिरन का। तो ये है प्रेडेशन, लेकिन ये सिर्फ एक ही तरह की नहीं होती। यहाँ ये तस्वीर जिसमें एक बकरा घास खा रहा है, ये भी प्रेडेशन ही है। हाँ, ये खूनखार नहीं है, लेकिन है ये भी प्रेडेशन, क्योंकि इसमें एक स्पीशी खा रही है दूसरी स्पीशी को, एक जानवर खा रहा है घास को, और इस किस्म की प्रेडेशन को कहते हैं हर्बीवोरी। तो ये भी एक किस्म की प्रेडेशन ही है। तो यहाँ मैं इसे लिखूं हर्बीवोरी, जो कि प्रेडेशन की एक खास किस्म है। और यहाँ शायद आप देखें प्लस बटा माइनस का निशान। इसमें यहाँ जितना ये वाला मौजूद होगा और जितना खाया जाएगा, ये फ़ायदा पहुँचाएगा यहाँ इस प्रेडेटर को। लेकिन अगर प्रेडेटर ज़्यादा हुए तो यहाँ मौजूद इस प्रे पर इसका बुरा असर पड़ेगा। अब अगली किस्म की इंटरैक्शन वो हैं कि जिनमें काफ़ी तवील अरसा होता है क़ुर्बत का, जिसमें ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहती हैं या एक दूसरे पर, जी, एक दूसरे पर रहती हैं। और आसान लफ्ज़ जो इस किस्म की कुर्बत वाली इंटरैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है वो है सिम्बायोसिस। आम फहम ज़बान में जब लोग बात करते हैं सिम्बायोसिस की या इसके बारे में, तो वो बात कर रहे होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएं। लेकिन अगर तकनीकी तौर पर देखा जाए तो सिम्बायोसिस सिर्फ फ़ायदा पहुंचाने का नाम नहीं है।
شاید یہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک کو فائدہ ہوتا ہے اور دوسرے کو کسی قسم کی فکر نہیں ہوتی۔ تو سمبایوسس کی مختلف اقسام ہیں۔ پہلی ہے جس کی ہم بات کریں گے وہ ہے پیراسٹزم، اور یہ بہت ملتی جلتی ہے یہاں اس پریڈیشن سے۔ جتنا فائدہ اس میں پیراسائٹ کو ہوگا اور جو ہوسٹ یہاں موجود ہے اس کو نقصان پہنچے گا اس پیراسائٹ سے، اور اس کی بہت ساری مثالیں بھی ہمیں ملیں گی۔ ہمارے پاس یہاں ایک تصویر ہے اس جوں کی جو ہم سب کے سروں میں پڑتی ہیں۔ تو یہ کیوں ہے پیراسٹزم؟ تو یہ جوں یہاں یہ ہے پیراسائٹ، یہ رہتی ہے ہمارے بالوں میں کیونکہ اس کو ملتا ہے وہاں اپنا کھانا، یہ خون چوستی ہے ہمارا اور وہاں انڈے بھی دے دیتی ہے۔ تو یہ اپنا گھر بنا لیتی ہے ایک طرح سے باقی سارے ماحول کو چھوڑ کر، لیکن یہ نقصان دیتا ہے ہمیں، یہ خون چوستی ہے ہمارا، ہمارے سر میں بہت زیادہ خارش بھی ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ تو یہاں پیراسٹزم یہ اچھی ہے پیراسائٹ کے لیے، جیسے یہاں پریڈیشن اچھی ہے پریڈیٹرز کے لیے، لیکن یہاں پیراسٹزم میں ہوسٹ کے لیے یہ اچھی نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس ایک اور صورت آتی ہے جس میں فائدہ ہوتا ہے دونوں کا، اور اسے کہتے ہیں میوچولزم۔ تو یہ میں یہاں لکھ لیتی ہوں۔ اس میں دونوں طرف ہوتا ہے فائدہ، اور اکثر جب لوگ سمبایوسس کی بات کرتے ہیں تو وہ دراصل بات ہو رہی ہوتی ہے میوچولزم کی، جو کہ ایک قسم ہے سمبایوسس کی جس میں دونوں اسپیشیز کو ہو رہا ہوتا ہے فائدہ۔ اب یہاں ضروری نہیں ہے کہ جانور ہی ہوں اس صورتحال میں، تو یہاں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے میوچولزم۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ مچھلی، اسے کلاؤن فش کہتے ہیں، جو رہ رہی ہے ایک سی انیمنی میں۔ سی انیمنی نے اس کو ایک طرح سے دیا ہوا ہے گھر رہنے کے لیے، اور دوسری طرف یہ کلاؤن فش اس نے دور رکھا ہوا ہے دوسری مچھلیوں کو تاکہ وہ اسے نقصان نہ پہنچائیں یا اسے کھائیں نہیں۔ تو اس میں ہو رہا ہے دونوں کا ہی فائدہ، اور یہ ہے میوچولزم۔ اب ایک اور صورتحال ہے جس پر ہم کریں گے بات، جس میں ایک اسپیشی کو ہو رہا ہے فائدہ اور دوسری ہے انڈیفرنٹ، یا کہہ لیں کہ تھوڑی سی لا تعلق سی، اس کو کوئی خاص فکر ہی نہیں ہے، اور اسے کہتے ہیں کمینسلزم۔ اور ایک دفعہ پھر اس کی بھی بہت ساری مثالیں ہمیں ملیں گی۔ تو یہاں یہ تصویر ہے اس بیکٹیریا کی جو رہتا ہے ہماری اور آپ کی جلد میں، اور واقعی میں بیکٹیریا رہتا ہے ہماری جلد میں، یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی یہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ یہ میوچولزم ہوتا ہے، کبھی یہ حفاظت دیتا ہے نقصان پہنچانے والے بیکٹیریا سے، لیکن کبھی یہ خود بھی فائدہ حاصل کر رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ رہ رہا ہوتا ہے ہماری جلد کی غذائیت پر۔ جلد اس کا ہیبیٹاٹ یعنی کہ مسکن ہوتی ہے، اور اکثر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہمارے اوپر۔ تو کمینسلزم میں یہاں لکھ لوں۔ ہم جتنا اس کے بارے میں پڑھتے ہیں اتنا یہ ہمیں سمجھ میں آنے لگتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ شاید ہوسٹ بھی یہاں اس میں فائدے میں ہوتا ہے، جو کہ ہے میوچولزم، یا شاید ہوسٹ کو ہو رہا ہوتا ہے نقصان، اور ایسی صورت میں یہ ہے پیراسٹزم۔ تو کبھی کبھی کمینسلزم پوری طرح سے نیوٹرل نہیں ہوتا ہوسٹ کے لیے، یہ ان دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے ایک وقت میں۔ تو یہ ہیں ساری مختلف قسم کی انٹریکشنز، اور میں آپ سے کہتی ہوں دیکھیں اپنے ارد گرد، اور صرف جانوروں کی حد تک نہیں، سوچیں بیکٹیریا کے بارے میں، سوچیں پودوں کے بارے میں، دیکھیں ایک مخصوص ہیبیٹاٹ کو اور کس طرح مختلف سپیشیز اس میں کر رہی ہوتی ہیں انٹریکٹ، یعنی ایک دوسرے سے بات چیت، اور کس طرح انٹر سپیشیز انٹریکشن ہوتی ہے دنیا میں، اور آپ اسے خود سے کس طرح کلاسیفائی یعنی کہ اس کی درجہ بندی کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔